انما المباراه الاولى راه ما كنتش في البون دو توش. ملي ما كنتش بون توش وقع ما وقع، على ايين كانت واحد النقطه لانها كانت كنت كونترابيزي اكطوالمون في بالنسبه لحسنيه اكادير، لان تسرقت لها بخطا. خطا كيوقع لانه حتى الحكم كيكون الحكم يمكن له يوقع في خطا، ان المقابله ديال الرجاء البيضاوي ما يمكنش هذاك الحكم توقف. ولكن شنو قضات الحسنيه؟ الحسنيه مشى لها في 93 مينوت ان بي نو فالابل وتفاليدا وزال لنا نقطه. انما المقابله الاخرى مشينا من بعد 3 ايام، مشينا لطنجه. طنجه لو بوت كون a encaissé c'est un but encore de انا je conçois que c'est un but ديال les qualités athlétiques. Qualités athlétiques plus d'autres choses, mais d'abord les qualités athlétiques لان les joueurs ils flanchaient في le dernier tiers de chaque match. كيف ربما كنا محظوظين على انه جا داك لا تريف ايفرنال اللي كانت شويه جعلت على انني نشتغل نشمروا على دراعنا ونشتغلوا داك الشيء. لذلك ف non pas seulement l'apport de quelques éléments qui ont été recrutés qui peuvent apporter quelque chose ومازال ناقصين حتى هما اتليتيكمون، ولا في الجانب ديال الجانب التقني محض. لذلك فانا منين قلت كلام ما كنطلقوش على عوانيه، كنوزن كلامي. والواحد ملي كيزيد شويه الخدام وداك الشيء وهذاك راه ماشي 57 سنه دابا، ماشي هي فاش كان عندي 37 ولا 47. الواحد راه كيختار وكيعرف وما كيطلق الكلمات تيدورها في لسانه بزاف. دونك جو ني توشي بيرسون، انا جو في اون كونستاتاسيون سيانتيفيك ماشي بغرض على انني نقيس، لان لو بروميير بروتيجي لي جوور هو انا، خصني بروتيجي لي جوور ديالي. ولكن ما كنغدرهمش، ما يمكنليش نكون انا جو كاريسي سو دون لو سونس دو بوال، لا نكون قاصح معاهم وراني قاصح معاهم، ولكن في صالحهم، في صالح نادي حسنية أكادير وفي صالح المنطقه كامله. وهذا هو لا ميسيون على جينا. ميسيون ما سهلاش وما كانت سهله ومازال ماشي سهله، راه ما سهلاش بكل صدق، لانه تكلنا على الله وعلى رضاة الوالدين وعلى العمل لانه حتى الفوتبول ما يبقاش الواحد يبقى يخرف يبقى يقول كاين هذا وكاين هذه، كاين ما داخلش في هذا الشيء. كاين العمل تغييرات. جو بونس même si tu faisais rentrer Cristiano Ronaldo aujourd'hui, on avait la seule intention ce n'est pas encaisser. كان عندنا فين نزيدوا نغامروا ولا نمشيو ولكن il faut être هذا quelqu'un de pragmatique ou quelqu'un qui fait une lecture اللي هي correcte ماشي une lecture affolée نتافولا ونمشيو حتى ناخذوا اصابه، ما يمكنش. Donc l'essentiel c'est ça. Les fins justifient les moyens d'ailleurs. Le fait que la mission باينه واضحه. انا ما فعلا on essaie d'apporter quelques corrections, quelques ajouts, quelques éléments technico-tactiques pour هذا comment dire, pour avoir un brassage entre style et résultat. Oui. ولكن actuellement الا قلتي لي شو سميت تكون كلشي يكون غاضب كاع وتكون النتيجه نقول لك وي، لانه حنا il faut gagner les points. وميم كنا كنربحوا راه كنا ربحنا داكشي وبقينا في 15 بلاص. غير دابا قبل ما يصفر الحكم راه حنا نصوم ريليغابل، يعني ماشي سهله. لذلك فبالنسبه ليا il faut tous les matchs ne seront que des matchs اللي هما très difficiles ou des matchs اللي هما ماشي pour se balader sur le terrain. Il faut cravacher, il faut travailler, il faut de bout à bout, de siffler de l'arbitre jusqu'à siffler final. وجو بونس نحاولوا باذن رب العالمين ان لا ميسيون على جينا اننا نكملوها ونتوفقوا فيها ويكون الانقاذ ديال حسنية أكادير هذه السنه هو ما هذا هي داك الورده اللي نقطفوها كاملين، لا مسؤولين ولا صحافه مكتوبه ومسموعه ومرئيه ديال جهويه ولا هذا ولا عبدو ربي، لان لو بروميير ريسبونسابل تكنيك افيك مون ستاف تكنيك وميديكال بيان سور افيك لي جوور. دونك هذا هو بعدا دابور il faut réussir le challenge. Le challenge il faut le réussir. هو le fait de garder الحسنية أكادير في هذا وغدا ان شاء الله عندنا كلام اخر. L'équipe en face il a une philosophie. Il y a des attentes في الماتش، ولكن كيقدروا يجيو في اي وقت. quand tu rentres tu es de parité, tu es à parité مع l'équipe adverse. عندك un point عندها un point، خصك تبادر باش تسجل باش تاخذ تقلاني لي 2 autres points qui restent.
ولكن ملي كتسجل الخصم ما يبقى عنده ما يخسر، سورتو منين تسجل الاصابه الثانيه. واش هل غادي ننتظروا حنا من بركان بالترسانه البشريه ديالها بالفريق ديالها اللي هو مكلاسي تروازيام سي با بارازار واللي لاعب سي اون ايكيب تري كورياس. دونك واش غادي تكون هي تربع يديها وتجلس il va attaquer il va attaquer. Donc si tu attaques ou ils attaquent, tout le monde attaque, on peut avoir le 2-1 comme on peut avoir 3-0. Il vaut mieux se contenter de quelque chose de logique, et de garder les les deux buts d'avance, de les garder au détriment d'un moyen technique ou la tactique globale. C'est pourquoi il y avait l'incorporation des éléments. Ils ont des options plus ou moins milieu défensif. اللي هو ايتور رحبي واللي هو بن عبدي الالجيريان واللي هو تا افصال لافي بلوس ميم لا رونتري ديال على بلاص بومليك على بلاص ديال داك. دونك مي توجور يتيل كو انا جو تيان فيليسيتي لي جوار لان اشتغلوا بعقلانيه واشتغلوا برزانه والحمد لله ربي جازاهم لان ربي جازاهم. شكرا لكم. Déçu du résultat parce que on peut pas dire que mes joueurs n'aient pas couru. Je crois qu'ils ont couru, mais parfois mal, malheureusement. Et on est puni par deux erreurs individuelles qui nous font mal aujourd'hui. Donc voilà, on est vraiment déçus. On voulait avoir un résultat positif aujourd'hui pour nous replacer seul à la 3e place. Voilà, c'est une occasion manquée. Mais quand vous n'arrivez pas à avoir le résultat, il faut aussi féliciter l'adversaire qui a été très intéressant aujourd'hui et qui poursuit sa belle série depuis la reprise du championnat. Je crois qu'en 4 matchs, ils en ont gagné 3 et un match nul. Donc voilà, ils sont dans une très grande dynamique. C'est vrai, je n'aime pas invoquer des excuses. Je n'aime pas invoquer des excuses. Quand on a perdu, je dis on a perdu. Mais c'est vrai que on est en train de traverser un moment très difficile au niveau physique. On a fait un grand match en Coupe d'Afrique. Et puis le lendemain, c'était le voyage pour venir ici, pour jouer ici. Donc c'est pas évident. C'est pas évident au niveau de la fatigue. Mais bon, je n'aime pas trop dire ça, mais c'est vrai que ça pèse. Aujourd'hui, j'ai pas pu faire jouer Moussaoui. Moussaoui n'était pas là parce qu'il était diminué. Le faire jouer aujourd'hui, c'était prendre un risque de le blesser gravement. La même chose avec Muzungu. Donc j'ai des joueurs qui sont à la limite. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas joué. Bon, on doit gérer cet effectif de cette façon. Et là, directement, il faut penser à aller jouer le Raja dimanche et puis repartir en Coupe d'Afrique. Bon, voilà. On a joué l'année dernière pour se qualifier en Coupe d'Afrique, donc on ne va pas se plaindre. Mais c'est vrai que ça pèse. Il ne faut pas nous souhaiter ça. Non, mais on continue. Là, contre le Raja, on va récupérer d'autres joueurs qui ont eu un petit peu moins de temps de jeu aujourd'hui. Donc voilà, on va gérer l'effectif. Et notre objectif, terminer sur le podium, est toujours là. Donc, et aller le plus loin en Afrique, il est toujours là. Après le match du Raja, on aura un peu plus de temps pour récupérer. Et puis après, on va avancer match après match avec toujours la même idée. C'est de ramener des points à chaque fois parce que c'est un championnat et il faut